बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। तीसरी दुनिया के ममालिक के लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में गुरबत की ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, और यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ़ पैसे की बात है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? तो आज हम इस चीज़ को सादा अंदाज़ में पहले समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन भी दूँगा कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के लोगों को, जहाँ पर हालात, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो अल्लाह माफ़ ही करे कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो पहले ही लो था, बहुत लो हो चुका है। तो इस मौज़ू पर आज हम तफ़सील से बात करेंगे। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएँगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और सर्विस चाहिए, कोई फ़ाइल तैयार करवानी है या कोई एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाना है, तो आप उस सिलसिले में भी आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप सर्विस लेंगे ऑब्वियसली वो पेड होगी। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। बात ये है कि जी लोग पाकिस्तान से या तीसरी दुनिया से बाहर आजकल के टाइम में क्यों जाना चाहते हैं? अगर आम लोगों से पूछा जाए तो इसका जवाब सादा है कि जी, कि हम अपने ममालिक में बहुत मेहनत करते हैं, जो है बहुत काम करते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिलता। हम टैक्स देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या तीसरी दुनिया के ममालिक के गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट हमें टैक्स का पैसा रिटर्न नहीं करती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हमारा और हमारे बच्चों का, हमारे वालिदैन जो बूढ़े हो चुके हैं, उनका मुस्तकबिल कतई इस मुल्क में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बिल्कुल महफूज नहीं है। ये सोच नाज़रीन सिर्फ पाकिस्तान के लोगों तक महदूद नहीं, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इवन कि कुछ अफ्रीका के ममालिक की भी लोगों का भी यही अलमिया है। और ख़ास तौर पे ये अब ईरान यूएसए की जंग के बाद तो ये मसला और बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि अगर वो इतना टैक्स देते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो बदले में बेहतर निज़ाम, बेहतर सहूलतें और बेहतर ज़िंदगी हमें मिलनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया में बिल्कुल नहीं मिल रही। लेकिन जब आम आदमी को ये चीज़ें पूरी तरह महसूस नहीं होती, तो वो सोचता है कि जी मैं बाहर चला जाऊँ, अगर शायद बाहर जाकर जो है मेरी ज़िंदगी और बेहतर हो जाए। तो जी यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है नाज़रीन, मसला सिर्फ़ पैसे का नहीं है, मसला है आप लोगों के एतमाद का। लोग समझते हैं कि जी मैं टैक्स दूँगा तो सहूलतें हमें वापस मिलेगी, मैं मेहनत करूँगा तो निज़ाम मुझे आगे ले जाएगा। जब ये एतमाद कमज़ोर हो जाता है, तो जी लोग फिर मुतबादल ढूँढते हैं, जो कि तीसरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोग अब मुतबादल ढूँढ रहे हैं। पाकिस्तान में तो ख़ैर जब से पाकिस्तान बना है, मुतबादल ढूँढा जा रहा है। लेकिन अब तो लोग तैयार बैठे हैं कि जी हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से माइग्रेट कर दें, और करना भी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे कितने बुरे हालात लोगों ने, मतलब है कि जिसने भी बनाए हैं, आपको भी पता है किसने बनाए हैं, बना दिए गए हैं। इसीलिए नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर ये सोचती है, अगर यहाँ नहीं तो फिर कहीं और सही। बिल्कुल अच्छी सोच है, सही सोच है, वक़्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक सोचा जा रहा है। लोग यूरोप, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ निज़ाम ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है और ज़िंदगी जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड लगती है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात समझने वाली है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूज़ीलैंड जो जैसे ममालिक हैं, यहाँ पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम इमिग्रेशन होता है, और वहाँ जाना इतना आसान नहीं होता। आपको वीज़ा दिया जाता है, आपको या आपकी फ़ैमिली को आपकी एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से, और इन्हीं 4 फैक्टर्स के हिसाब से आपके पॉइंट्स बनते हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पर इन ममालिक में जाना इतना आसान नहीं होता। अब इसके मुकाबले में मैं यूरोप जो है, अगर यूरोप की बात करूँ, यूरोपियन यूनियन की बात करूँ, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है और समझा जाता भी है। क्योंकि ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में स्ट्रिक्ट पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं होता, वहाँ लीगल रेजिडेंट टाइम स्पेंड करना और ज़्यादा अहम होता है। और वक़्त के साथ आपको रेज़िडेंसी भी मिल जाती है, और आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर भी बन जाते हैं, और इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि जी यूरोप में लैंग्वेज का इशू भी इतना ज़्यादा नहीं होता। आप वहाँ पर एक दफ़ा चले जाएँ तो आप वक़्त के साथ-साथ आसानी से ज़ुबान सीख सकते हैं। यानी कि यूरोप में लैंग्वेज बैरियर जो है, वीज़ा हासिल करने के लिए और पेपर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप, ये वक़्त के साथ हो जाता है। ज़्यादातर लोग वहाँ जाकर ही ज़ुबान सीखते हैं। यानी इसी वजह से लोग यूरोप को पाकिस्तान से और तीसरी दुनिया से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, और करना भी चाहिए। बहुत से लोगों में ये गलतफ़हमी नाज़रीन
پائی جاتی ہے کہ یورپ میں جانا آسان ہے اور کچھ سال رہ کر سیدھا پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کہ ہر ملک کے قوانین اپنے علیحدہ ہوتے ہیں، کہیں 5 سال لگتے ہیں، کہیں 7 سال لگتے ہیں اور کہیں 10 سال لگتے ہیں، اور اس دورانیے کے دوران آپ کی قانونی رہائش ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ کوئی فوری حل نہیں ہے یورپ میں ریزیڈنسی حاصل کرنا، یہ ایک لمبا قانونی عمل ہے جو ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اصل سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ لوگ صرف ملک نہیں چھوڑ رہے بلکہ وہ نظام تلاش کر رہے ہیں، یعنی بہتر سہولت، بہتر مستقبل اور زیادہ سٹیبل زندگی پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اور تیسری دنیا کے ممالک سے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ملک کے اپنے فائدے اور اپنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کو ایک مد نظر رکھنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یورپ میں آپ چاہیں تو بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پر آپ ابھی بھی بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ سربیا ہے، دیکھیں سربیا اس ٹائم آوازیں دے رہا ہے کہ میرا ویزا لے لو، مجھے یوز کر لو۔ پھر ایک ٹائم آنا ہے کہ سربیا جیسے ملک نے بھی آپ کو ویزا نہیں دینا، ابھی ای ویزا ہے، آن لائن ویزا ہے، آپ کو مل سکتا ہے، تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، آپ کر لیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ ویزا پر آپ جا سکتے ہیں، سربیا جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز ہیں، سلوواکیہ ہے، لتھوینیا ہے، مولڈووا بڑی اچھی آپشن ہے۔ مولڈووا آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ دیکھیں مولڈووا کا بھی آپ کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے، ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، پیپر ورک کرنا پڑتا ہے۔ ٹرکی بھی کچھ حد تک ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ وزٹ ویزا پر جائیں۔ دیکھیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ایج میں ہیں اور آپ پاکستان سے لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں مائگریٹ کرنے کا، تو آپ کے لیے اسٹوڈنٹ دی بیسٹ آپشن ہے۔ اگر آپ ہنر مند ہیں، آپ کے پاس کوئی سکل ہے، جیسے پلمبر کا کام آتا ہے، الیکٹریشین کا کام آتا ہے، یا آپ ڈرائیور ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس ہاتھ میں ٹیکنیکل ہنر ہے، کوئی ڈپلوما ہے، تو آپ اس بیس پر کسی بھی یورپ کے کنٹری کا، چھوٹے موٹے یورپ کے کنٹری کا ورک پرمٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سکل ہوگا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور زبان بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جی ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا تو ہوتا ہی ہے، تو یہ آپشنز آپ یورپ میں کنسیڈر کریں۔ یہ بڑے اچھے ممالک ہیں، سربیا ہے، میسیڈونیا ہے، آذربائیجان بھی ہے، وہ یورپین فارمیٹ میں ہے اگرچہ وہ ایشیا میں واقع ہے، مولڈووا ہے۔ تو ان کنٹریز میں آپ جو ہے اپنے رزق کی تلاش میں، اپنے فیملی کی تلاش میں کچھ ٹائم سپینڈ کریں، تو آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی سلوشن مل جائے گا پرماننٹلی۔ دیکھیں پاکستان میں تو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، جو ریت کی دیواریں جس نے کھڑی کی ہوئی تھی آگے، وہ ریت کی دیواریں اب گر چکی ہیں۔ اب ان کے جو چہرے جو ہیں، جو ریت کی دیواروں کے جو پیچھے جو اصل لوگ ہوتے تھے، اب ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تو وہ آپ کو شروع سے ہی وہ جو ہے وہی کرتے دھرتے ہیں اس ملک کے، وہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ سیاستدانوں کو میں قصوروار سمجھتا ہوں، ضرور سمجھتا ہوں، لیکن سیاستدان تو ایک مہرے ہیں۔ میں سیاستدانوں کے حق میں نہیں ہوں پاکستان کے، میں ان کے بھی جو ہے، مجھے ان کے ساتھ بھی تحفظات ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس ملک کے ساتھ شروع سے کون اس کو چلا رہا ہے اور کون ان ریت کی دیواروں کے پیچھے تھا اور ابھی بھی ہے۔ اب ریت کی دیواریں گر جاتی ہیں، پھر کوئی دوسری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، تو ٹو کٹ ان اے شارٹ، تو یہاں پر ایسا ہی چلنا ہے۔ آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیں، آپ اپنے ریسورسز خود بنائیں، کوشش کریں اس ملک سے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، آپ کا تعلق انڈیا سے ہے، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا سے ہے، آپ خود ہی مائگریٹ کریں، اپنی فیملی کا سوچیں اور خود آگے بڑھیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنی فرینڈ اور فیملی میں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی اپنا کیس ڈسکس کرنا ہے تو پیڈ کال سیشن پر آپ اپنا سیشن بک کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ اگر آپ کو کوئی سی کنٹری کی ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے، وزٹ ویزا کے حوالے سے کوئی فائل تیار کروانی ہے تو آپ اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔